माझे नाव दीपक गडेकर म्हापशेच्यान. आता पळय आसगांवचो इश्यू इतलो गाजलो निमाणे मागीर तेजे कितें लॉजिकल एंड कशें जालें ते तुमी आतां पळयल्लें आहा. आनी कोण कोण कशी कितें नांवां भायर सरता आतां पळय ते. पूण आमकां म्हणजे म्हाका डावट आसलो हितून हे केसीन पयलींच पासून, तेका लागून आमी हेजेर पयलीं कांयच उलोवंक नासले. आनी हांवें इवन आसगांव सरपंचाक सुद्दां सांगलेलें हितून कांयच जावचें ना म्हणून. कोण कोण इनवॉल्व आहा तेजे नांव पयलीं सांगलेलें तेंकां हांवें. आनी आमकां खबर आसली की हो सिंगम म्हणटा पळय जीवबाद दलवी, नांव पयलीं सांगलेलें तेंकां हांवें. आनी आमकां खबर आसली की हो सिंगम म्हणटा पळय जीवबाद दलवी, हेजो हात तितून आसात म्हणून म्हाका खात्री आसली. आनी 110% म्हाका खात्री आसली की तेजो हात तितून आसतलो म्हणून. आनी हो आयज न्यूज माध्यमांतसून ते प्रूफ जाल्लेले आहा, तेजें नांवूय येयल्लेलें आहा. आनी आमकां अशें कळ्ळें की पयली फायल हेजे कडेन गेल्ली ती स्टार्टिंगूच. आनी तेन्ना हेणी मध्यस्थी करून ते मॅटर सगळे फिक्स केल्ले. आनी तो डीजीपी पर्यंत तोच गेल्लो, कळ्ळें न्हू. डीजीपी पर्यंत तो वचून तेणी सगळे मॅटर ते सेटींग करून, म्हणजे कोणाक कितलो विडो कितें आहा, कोण पान सुपारी खंयच्या देवांक कितें दवरपाची पळय, खंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर कितलो सुपारी दवरूंक जाय, ते सगळे सेट करूनच तेणी ते सगळे मॅटर फिक्स केल्ले. ते आतां फुडें भांडो फोडूंक जाय तेजो. ते भांडो फुटपाच्या टायमार हेंच्यांनी कितें केलें, मॅटर भायर उस्कावता कशें दिसलें म्हणून तेजेर ते घर मालकिणीचेर प्रेशर घालून तेका कंप्लेन विड्रॉ करूंक लायली. पूण आतां ती सीएमान सांगल्या उपरांत ती कंप्लेन विड्रॉ जावची ना. विड्रॉ जावची ना ती कारणान ती आतां सगळीं नांवां भायर सरतलीं. आतां एक एक नांवां कशीं भायर सरता. डीजीपीचें नांव सांगलें, पीआयक सस्पेंड केलो. थोडे लोक म्हणटा पीआयची कांय मिस्टेक ना. पीआयची मिस्टेक ना. पीआयक जर समज प्रेशर येयल्लो, पीआयन पयलींच सांगूंक जाल्लें बाबा अमको ऑफिसर प्रेशर घालता, अमको जीवबाद दलवी प्रेशर घालता, आनी म्हापसा डीएसपी प्रेशर घालता. हेंची नांवां पयलींच सांगूंक जाय. आतां सांगपाची ना. आतां तूं क्रायमान इन्क्लूड जालो, कळ्ळें न्हू. तूं आतां आपूण बाबा हे बली का बकरा तसलें कांय ना. आतां तूं क्रायम इन्क्लूड आहा भितर. हें तूं पयलीं उलोवंक जाय आसलो. तुका कोणी तोंड बांदून दवरूंक नासलें. तुका रुमान किडनॅप करून दवरूंक ना. तुजें तोंड हें सांगपाक. तूं आतां उलयता पळय आपूण हेणी प्रेशर घातलो, तेणी प्रेशर घातलो, कळ्ळें न्हू. हें तुमकां पयलीं कळोंक जाय. पयशे घेतना कळना पयलीं तुमकां. आं हे तुमी म्हाका सांग, आतां हें पळय इतलें पुलीस डिपार्टमेंट आहा तें कितें आतां हें? आं राम राज्य काय कसलें राज्य हें? चोरांचें राज्य जालें, गुंडा राज जालें. गुंडा आनी पुलिसान हितून कांयच डिफरन्स ना आतां. आतां गुंडांक फायल दिवपाची गरज ना. हांगा पुलिसेकूच फायल दिवपाची. कोणाचें घर मोडूंक जाय, इल्लिगल कब्जा करूंक जाय, सगळें आतां पुलिसेचेरूच आहा. आनी तो मेन ऑफिसराक घट धरीत न्हू. म्हणजे पेडण्या आतां तेणी बस्सान करून बसला पळय, आनी थंयसून सुत्रां हालयता तो. आं माजार कशे दोळे धांपून दूद पियेता पळय, तो म्हणटा आपल्याक कोण आपल्याक पळयना, पूण हेका सगळे लोक पळयता. आनी हो तेवटेंतल्यान सगळे सुत्रां हालयता. आतां तेजी इन्क्वायरी इतली जावपाक जाय पळय, हितून कोण गुंतल्या पळय. डीएसपीची कॉल रेकॉर्डिंग काडूंक जाय. जीवबाद दलवी म्हणटा पळय तो कॉल डिटेल काडूंक जाय, लोकेशन काडूंक जाय. आनी हे पुजा शर्माचे, ते भायर पीआय PSI ते संकेत पोखरे बीन आहा, तो कसल्या कामाचो नासलो तो संकेत पोखरे. केन्नाय कॉल कर तेका, इल्लिगल अमक्या जाग्यार पार्टी चलता, हे चलता, ते कांयच एक्शन घेना. इवन थंयसून 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर पुलीस स्टेशन आल्या तो आसगांवसून अंजूसून आसगांव पावनासलो. हांवें तेजेर पयलीं कंप्लेनूय घातलेली आहा, तेजेर कांयच एक्शन ना. मदीं तेणी फोनूय बंद दवरलो, म्हणजे ब्लॉक करून दवरलो. तेन्ना हांवें तेका एक व्हिडिओ काडलो आनी तेका सांगलेलें, तूं व्हिडिओ फोन तुजो ब्लॉक केला पळय तो चालू कर, नाजाल्यार तुजेर कंप्लेन घालता. तेन्ना मागीर तेणी चालू केलो फोन तो. मागीर ते कॉल उखल जालो तो, कळ्ळें न्हू. अशें करून हे सगळे सेटिंगाचेच पुलीस स्टेशन जाल्लेलें आहा, कळ्ळें न्हू. हे अंजुना जितले पुलीस ओल्ड स्टाफ आसा पळय सगळ्यांक ट्रान्सफर करपाची गरज आसा हितून, कळ्ळें न्हू. हे सारके गुंतलेले आहा, भितर गुंतलेले आहा सगळे. हेंकां सारके सुटी करूंक जाय. म्हणजे हेंची पाळां मुळां धुवन काडूंक जाय सारकी. ती कणग्यो कळ्ळें मातयेंतले काडटा आनी मागीर धुता आनी उकडटा पळय, तश्यो काडूंक जाय हेंची. हेंची पाळां मुळां माती लागल्या पळय, माती म्हणजे ते पयशे लागल्यात सगळे. हेंची इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेची पीआय प्रशल देसाय जो आसा पळय अंजुना, तेजी टोटल इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेजे एसेट चॅक करपाक जाय. हो संकेत पोखरेचे एसेट चॅक करपाक जाय. आनी हो जीवबाद दलवी म्हणटा पळय सिंगम चिंगम, तेजे एसेट चॅक करपाक जाय, कळ्ळें न्हू. तेन्नाच हे सगळे भायर सरतले भानगडी. कितें आहा ते, आनी पयशे कितले पळय हेंकां सेट जाल्ले पळय, कितले पयशे सेट जाल्ले ते भायर सरतले, कळ्ळें न्हू. हेका लागून तुमी पळयत रावात आमचो हो व्हायरल बाबा व्हिडिओ म्हणटा पळय तो.
आणि सारको फेमस सगळ्यांक व्हायरल करावं. ओके, जय हिंद, जय गोवा.